Ay, so hulay-hulay din duyan sa kudoy kadali mga kananay kay karon dugay-dugay mamilo na pud ko sa kuang mga nilabhan kay sunod adlaw na pud manglaban na pud ta. Sus Ginoo. Kasurom od balik-balik sa trabaho no, pero kay mao man gyud ni ang reality. Kita manglaba, kita mamiod, kita mag-ayo. Ay Ginoo. So for today's video mga kananay no, magchika-chika sa taming tres nga pahulay ta kay para natay upload no. So ang ato ang kuan karon chika-chika kay about sa ato ang kinabuhi nga kanay bitang mag-uyabanay pa ba. So daghan jud makarelate ani no, based on experience ko ni mga kananay no. So kanay bitang mag-uyab ta, mag-uyab pa lang nya syempre kay kung mag-uyab pa mo no, napa dito ang mga excitement nga full of love gugmang nag-uros-uros. So bisag baha dili makababag no. Matuman lang ang gibati char. Kani bitawon ko ano, usay di kita makabasol sa Ginoo kung unsa man ang future nga atong na ang atong gipili no, atong pili nga future pag-abot sa to ang kapikas kinabuhi no. Kay ngano kay kani bitaw mag-uyab ta naa naman ipakita ang Ginoo sa to ang mga red flag, mga apan ba nya dili lang nato mapansin tungod sa ato ang paghigugma no. Muna giingon nga tinuod yun na ingon nga love is blind no, bulag. Bulag ang paghigugma. Dili na makita ang mga apan no sa imo ang uyab no. Kay ngano ginapakita na siya dito mo na ma-realize kana bitaw mag-uban na mo, mag-live-in na mo or kasal na mo, dito na nimo mahibaw-an ma-realize ay katuday akong nahibaw-an, katuday akong nakita sa iyaha, katuday ay iyang gipa-feel sa kuha red flag na di ay to. Pero kay tungod kay nahigugma ta di ta gusto makigbulag or mabulagan no, so wala na to gi panumbaling no. So karon kay mo man imong gipili kay nahigugma lagi ka, mo to imong gipili nga kapika sa imong kinabuhi. So katong nag-ipo na mo, nagtikadugay imbis nga nagtikadugay, nagtikalami no, nagtikadugay unta mas lalo pa nga magkahinigugmaay. So didto na nimo na feel mo, so wala lang nimo gipanumbaling no. So mo na nga dili ta kabasol sa Ginoo kung unsa man ang gipili nato ato ang kung kinsa atong gipili nga makauban sa atong kinabuhi. Kay usay man gud og naa na sa punto nga magka-problema na, away-away na no, away-away na. So siyempre makaingon ka nung mao pa ni akong nadalas kinabuhi. So wala biya nagsugo ang Ginoo sa imo, kita biya mismo nagpili sa tuang kuan hinigugma no. Mo nang di jud ta kabasol kay kita gyud nagpili ana no. Og labaw sa tanan jud kung gusto na ka magminyo no, mag-asawa kana yung pangayoon nimo sa Ginoo nga tagaan ka og kapikas kinabuhi nga buotan no, mahigugmaon og labaw sa tanan mahadlok sa Ginoo or lapit sa Ginoo. Og isa pa didto unta makatagpo ta og kana bitaw ang hinigugma nga matinud-anon or sa English honest no.